जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज वर्षा दिन में गोटे फिस्ट हो तो जो फिस्ट ये हूँ कि आमर श्रावण मास सैला आ समस्त जी बोलबम जा तो छाड़दे कम तापर सब आम आज चिकेन फिस्ट हे चिकेन बढ़िया फिस्ट हे तो आमर इंडोनेशिया आसुँच रोसैया इंडोनेशिया प्लस स्पेशल फ्लाइट आम पठेलु आलू काटे आलू काटे दायित्व ये जे लाइट देखुं आम सत भाई तो मुझे देखी तुम मुँह लाइट मार दियो तो मुँह ये सत आम लाइट देखुच गोपाल कौन लगुच जब मो मुँह कहला जमी गोटा सुटिंग कला भाया होना ये भाग्यटा आम ग्रुप रोमांटिक हीरो जहाँकि 45 वर्ष बुढ़ा जो देखला हीरो भाग्यटा ये टोटाल दायित्व हूँ केवल फिस्ट रे पान जगेबे आ कि ना आम जिते पान खाइबू सब पान जगेबे तो फिस्ट हबार मुख्य कारण हूँ आम भाई भाई आम भाई फिस्ट कारण सी कहला जो कसिया कसीदा बाबा कषा कषा कषि आरंभ है समस्त योगदान दे संगठन तेज होती आ किसी टेंशन नहीं सब रेडी गैस फैस सब रेडी लाइट ये कम तो लाइट मुहर मारी कर पड़े बेसी नहीं 7-5-3-11 अच्छु जितू भाई बर्तमान पियाज को छन 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 कर काटी पकाउंदी भाई देख ये हूँ भाई हथियार यहाँ हूँ माछ कटा पनीर कालियार सांग पनीर आज कटा हूँ लोकटी हमर छुरी रे काटी पारंतनी नहीं ये छुरी शिखी ना छुरी गंदा गाँव ना आमे ब्राह्मण लोक आज्ञा हमर पनीर सरकार ये पुणी माछ कटा पनीर गोटा टोटाल गोटे माछ 30टा कटिब जो भाया पनीर डाल तुम महाजन माछरा बर्तमान भाग्यटा नहीं गले अदा रसुण पेस्ट घरे पेस्ट कर आनबे कारण आम ये ग्राइंडरिंग ना तो ग्राइंडरिंग से घर ग्राइंडरिंग कर आनबे आस आस आम पुणी कंटिन्यू करिया गैस लगेबारे टिकी आमर व्यस्त चिकेन खाया को पूरा एक्साइटेड ताको मुहरु जना पड़ुची देखंतु एते खुशी चिकेन खाइबे बोली ये होचंती भाइराल हेतिला वीडियो गोटे मटन कांगाली ये होचंती आमर चिकेन कांगाली जेते जानबे मटन मटन लागू नहीं गैस बर्तमान लगिगला अबिका कुयादा उठिले डिशटा बसई आलू गुरा छाणीबे आलू पकेले आलू आग गोटे पकेले आग तेल ताकना देखले पहला बर्तमान आलू सब आलू नहीं आइले बर्तमान से सब आलू गोटाटा पकई पकेबे किसी चोड़ेंगे नहीं तेल आलू गुड़ा खाली गुड़गुड़ 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 बढ़िया आड़े पड़े आलू बढ़िया आड़े आलूटा गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो तेल फुटो सोरिष तेल जितुआ दाढ़ुआ पनीर आस्ते कि हल्के ही काटिदेले पुई हाथ पुई हाथ पड़गला चिकेन सॉरी तेल 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 बर्तमान गरम रेडी मैंने आलू छणा हम छणा आलू खंडे खाइले बढ़िया लगे छणा आलू भल लगे कि खाइबनी
ମାନେ ଗରମ ହିଁ ତ ଯିବ ସବୁ ଚାଟି ପକେଇବ। ତମେ ଖାଇବ ଛଣା ଆଳୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଳୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ବାହାର କରିବା ଆଳୁ ନହେଲେ ଘାଣ୍ଟି ବି ଯାଉଛି। କଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପିଆଜ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁଯାକ ପୁରା ଛଡ଼େଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ପିଆଜଟା କାଟି ପକେଇଲେ ଖାଲି କୁଚ କୁଚ କରି କାଳିଆଟା ଅଛି ପହଞ୍ଚି କଲେ କାଳିଆ କୋଇ ମିଳିକିଆ କରିବ ନା କଣ? ପୁରା ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧି ଆଇଛ ମୋର ତମେ କାହିଁ ତମକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ତ ବେପାର କରିବାକୁ ଗଲ ଏ ହେ କି ଦୁଃଖ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବିଷୟ କୋଉଠି ଅଛି? କି ଦୁଃଖ ଏଇଟା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ପୁଣିଆଟା ପିଆଜ ଘାଣ୍ଟୁଛି ମୋତେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହୁଛି ତତେ। ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଟୋଟାଲ ମାହାଲ ଚିକେନ୍ ଖୁଆଇଛି କାହା କ'ଣ ପାଣି ନେଇ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ଦେବ ମସଲା ଦିଆ ହେବ ପାଣି। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚିରାଚିରି କଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଣ ଆସିଲେ ଚକୁଳି ହେବ ବୋଲି। ଯେତେଟା ହବ କିଏ କହିଲେ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ଅଛି ତୁ ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷା ଆମ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣିଆଟା ବସି ପୁରା କରୁ ଚିକେନ୍ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ କଷାର। ପୁଣିଆଟା ଆମର ଗ୍ରୁପ ଯେବେ ବି ଚିକେନ୍ ହୁଏ ପୁଣିଆଟା ହେଇ କରନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଯାହାକୁ ମସ୍ତ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଫୋପାଲ ଲାଗେ ଚିକେନ୍ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ। କଷାଟି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆରେ କଷାଟା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା। ମୁଁ ଚାଖିଲେ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦୁଇଟା ରୁଟି ଚିକେନ୍ ମାନେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ସନ୍ତ ଭାଇ ବି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଜି ପୁରା ହଁ ଆଗ ଉଠେଇକି ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଇ ବାଇ କରିଦେବା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ବାଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରା ଆଜି ଏନ୍ଜୟ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟଟା ଫିଷ୍ଟ ହେବନି ବୋଧେ। ବାଜା ଆରାମରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ଭାଇ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। କାଳେ ତ ଜିତୁ ଭାଇ ଖାଉନାହିଁ ଧରିଛି ସେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବ ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ଭାଇ ଖାଇବନି ତା ପାଇଁ ହେଇଛି ମଟନ୍। କାହିଁ ଗଲା ମଟନ୍ କାହିଁ ମୋର ବସୁନି ପୁଣିଆଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧୁଆଧୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧୁଆଧୁଇ ସରିଲା ତ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇଲେ କାଳିଆଦା ସେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଆନ୍ତି କାଳିଆଦାଙ୍କ ଜିତୁ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆସିଥିଲା ମଟନ୍ ନଣ୍ଡା ହୋଟେଲ ଏଇଠୁ ଆଇଥିଲା ମଟନ୍ ସେ ଆରାମରେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ମଟନ୍ ଚକୁଳି ଆମେ ଏଠି ବନେଇ ନଥିଲୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆଇଥିଲା ସେ ଖାଇଥିଲୁ ଏଠି ବସିଛୁ ସେଠି ପୁଇଆଦା ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ଡିସ୍ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଡିସ୍ ଖାଲି ଚାଲିଲା। ସ୍ୱାଇଁବାବୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ବସି ଚିପୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ବସିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଭଜନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଭଜନ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଠିକ୍। ଜେନେରେସନ୍ କମି ଯାଉଛି ଆରେ ହେ ମୋ ଲାଇଟ୍ଟା ଜିତୁ ଭାଇ ଚନ୍ଦା ମୁଠୁ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ସତେ ଜିତୁ ଭାଇ ସତରେ
कहूना कहले तुम निजे शुणव ना काली भाग्यदा को कही पान आ पानी बोतल आने पानी बोतल रेडी थैंक यू तो पानी बोतल ठंडा पानी बोतल बस्ता पान गोटे नहीं खाईदे क्या खाई सारा पान खाइला सब बढ़िया लगे पान आम ओडिया घर कथा पान बढ़िया टेस्ट भाग्यता टोपी मारी पान आइले थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद एमती सब साहय करूँ पिला बर्तमान सैला सब फिस्टी फिस्टी कम्प्लीट कारण धुआ धुई कार्यक्रम तो जीतू भाई रेडी आम धुआ धुई करने सब से करते आम सहित दायित्वटा देदू जे भाई तुम धुए बोली बढ़िया से भल बढ़िया माजती मतलब स्त्री लोक भी एमती माजी पारे जमी माजती तो भाई मो बोर झील ना मुझे सान पुओ बोर झील भाया आगुरी करके अभ्यास अच्छी करूँ पूरा मासन चिकन अटा दलिवा बेलिवा रुटी सेकिवा चिकेन कषिवा भात करवा सब तो पूरा एक्सप्रेस मो भाई ना आइले मते रोषेई करिया काया आसले मत सिलिंडर कोड़े अरे सिलिंडर भितर थोदेव गेट भितर तुम जो दंडी दो से थोदेव कहू ना से थोद कम सरला गाटा देखिए लक हो चाबीटा क्या पाखे तो बाबा सर्फ आसीगला आमर सर्फ रेडी मजा मजी करने झाड़ू गुड़ा किए मारुति झाड़ू किए तो पुइया ता झाड़ू मारे चिकन करे ना कम झाड़ू फाड़ू मार्या मारे चिकन करदेला तो से पुइया खाली गोटे कथा कहूँ जी फिस्ट लास्ट ताटा को भारी बाधी कहीं हेल्प कले तो से से फिस्ट लास्ट कहूँ कि देखला कला बेले फिस्ट हम यह कथा तो आज ये आमर वीडियो ये शेष हम कारण जेहेतु बासन मजा मजी कम्प्लीट सर आज ये ब्लॉग्स एंड है आज बढ़िया लगे मजा कर पूरा बढ़िया मजा है जो आम फिस्ट कर चिकेन फिकेन कषि खाई तो बाय बाय जदि वीडियो टी आप भल लगे तो बहु मात्रा शेयर करेंगे भाईटा टे सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब निहाती करेंगे आज शेष तो टाटा गुड नाइट जय जगन्नाथ।